आसनसोल के गिरजा मोड़ इलाके में स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आज आसनसोल नगर निगम के 46 और 47 नंबर वार्ड इलाके के 50 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर यहां कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईतुंडी, शाह आलम और पार्षद एसएम मुस्तफा के अलावा कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रसन्नजीत पुईतुंडी ने अपने वक्तव्य साझा किए। हम लोग आए हैं तृणमूल कांग्रेस, तो हम लोग को तृणमूल कांग्रेस के वार्ड भी काउंसिलर भी आ भी नहीं रहे हैं, ना कोई काम हो पा रहा है। हम लोग राहुल गांधी पे भरोसा करते हुए उनके पार्टी में जुड़े हैं। हम लोग जब से ममता बनर्जी सीएम बनी थी तब से हम लोग तृणमूल कांग्रेस में 45 नंबर वार्ड। क्या परेशानी कुछ नहीं, वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत है, कोई काम नहीं हो पा रहा है हमारे वार्ड पे, इसलिए हम लोग कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुए। दानिश इकबाल खान। আজকে আমাদের 46 এবং 47 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বেসিক্যালি 50-এর উপর ইউথ তারা জয়েন করলো। এরা কয়েকদিন ধরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং এছাড়াও আরো অন্যান্য বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রচুর সমর্থক, তৃণমূল কংগ্রেসের নিচে তলার সমর্থক, যারা রাস্তায় বেরোলে যাদের উপরে মানুষ ডিম ছুঁড়ে মারবে না, যাদেরকে পুলিশ কোমরের দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না, আমরা সেই সমস্ত কর্মীদেরকে আহ্বান করছি যারা জনগণের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিষ্ঠার সাথে তৃণমূল কংগ্রেসটা করেছে, যারা চুরি চোট্টামতে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব। এইরকমই আজকে 50 জনের অধিক দুটো ওয়ার্ড থেকে এসে জয়েন করলো ইউথ ফোর্স। এরা এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস এদেরকে ব্যবহার করেছে আর নেতারা কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি বানিয়েছে। আমরা একটাই কথা বলেছি, একটা পরিবার, কংগ্রেস পরিবারে এসে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে মানুষের জন্য কাজ করো, কারণ এই দেশকে বাঁচাতে হলে, এই দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।